Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. More than a third of Israelis feel the possibility of civil war because of the government's proposed judicial reforms, according to a survey commissioned by the Jewish People Policy Institute. According to the survey, while 35% of the people believe that the judicial reform will lead to a civil war, 60% believe that any violence could result from the fight between those who support and oppose the reform. The concern exists across the political spectrum among people of all ages and backgrounds. It's a real concern, said Yedidia Stern, president of the JPPI. Currently, 41% of Israelis support and 44% oppose the reforms, which aim to overhaul the judicial system and give more power to the government. The proposed changes include an override clause that would allow Supreme Court decisions to be overturned by a simple majority of the bench, give politicians a majority on the Judicial Selection Committee, require unanimous consent of Supreme Court justices to apply for judicial review, abolish the reasonableness clause, and require legal advisors to have the government's opinion. According to an Israeli army statement, a team of soldiers from the Israel Defense Forces Medical and Logistics Corps has now arrived in Turkey to set up a field hospital to treat those injured in a devastating earthquake and the minor aftershocks. The delegation of around 230 search and rescue experts, military doctors, as well as doctors, nurses and paramedics from the Ministry of Health will set up a field hospital focusing on medical care using state-of-the-art equipment brought from Israel, according to an army statement. The medical team will also assist the Israel Defense Forces Civil Defense Command, a rescue team of about 150 personnel who have already begun assisting with search and rescue operations. So far, more than 20 people have been saved by Hungarian rescue teams, and the Hungarian contingent participating in the rescue operation in Turkey will soon be expanded, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó. The Minister of Foreign Affairs wrote, "Heartbreaking news came from Turkey both last night and this morning, with the death toll from the earthquake approaching 5,500 and the number of injured 35,000. Search and rescue efforts are reaching a critical stage, but there is still hope that survivors will be found under the rubble," he said. He said that 7 Hungarian search and rescue teams are already working in Hatay province. A Ukrainian rescue team has arrived in Turkey as well. They flew 2 planes from the war-torn country in search of earthquake survivors. 2 planes carrying Ukrainian rescuers to help in the aftermath of the earthquake have arrived in Turkey, and a convoy of 77 other experts have left for the disaster site, Ukrainian ambassador to Ankara, Vasyl Bodnar, told to the Ukrainian parliament Rada television channel. The first 2 planes landed in Turkey on Tuesday, and the other convoy of 77 ambulances is on its way and arrived in Turkey on Wednesday, said the ambassador. In addition to the rescuers, they are carrying equipment for dismantling the rubble, search dogs and special equipment, he added. A majority of Germans say they are taking in too many refugees in their country, a survey shown on Sunday. A narrow majority of the population, that is 51%, feel that Germany is taking in too many refugees, according to the data. A third of Germans, that is 33%, say they are taking in just the right number of refugees, while 11% say they are taking in too few. Leading opposition politicians say that the renewed influx of asylum seekers and the war refugees from Ukraine are combining to overburden the care system. The federal government has left local authorities responsible for accommodating arrivals on their own, even though the number of asylum applications has reached 30,000 a month, meaning the country has reached the limits of its capacity, as Thorsten Frey, the director of the federal parliamentary fraction of the CDU-CSU centre-right parliamentary party, the largest opposition force, told to several newspapers. The Ukrainian and British governments have issued a joint statement. On Wednesday evening, after the official programme, the governments of the 2 countries issued a joint statement reaffirming London's unwavering commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its recognised borders. It was also described as Ukraine's right to seek its own security arrangements, including future membership of NATO. Zelensky made a speech in the oldest building in the British Parliament, the Westminster Hall, built in 1097, and called on Western allies to supply Ukraine with modern fighter aircraft. "I leave the Parliament thanking you in advance for the British warplanes," the Ukrainian president concluded his speech, which was received with a loud ovation. The U.S. President's State of the Union address divided the American public discourse. Democrats described the president's 72-minute monologue as moderate and appealing to independence, with its emphasis on bipartisan unity and America's success.
Meanwhile, Republicans describe what they heard as boring, overlong, and disingenuous, saying the president spoke half-truths and, for example, did not involve the American people in everything. During his speech, Joe Biden called on the parties to work together. He said that he wanted to see job creation and a reduction in inflation, police violence, fuel and energy prices, and reiterated his call for a ban on assault weapons. And finally, for the weather, clouds will increase over the weekend with the arrival of a moderate warm front, followed by a weak cold front again. On Sunday, the forecast is for partly cloudy and partly sunny weather with further easing. The temperatures will average around -6 to -3 degrees Celsius in the morning and +2 to +8 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Laut einer vom Jewish People Policy Institute in Auftrag gegebenen Umfrage befürchtet mehr als ein Drittel der Israelis die Möglichkeit eines Bürgerkriegs aufgrund der von der Regierung vorgeschlagenen Justizreform. Während 35% der Befragten glauben, dass die Justizreform zu einem Bürgerkrieg führen wird, sind 60% der Befragten der Meinung, dass die Gewalt aus dem Kampf zwischen Befürwortern und Gegnern der Reform resultieren könnte. Die Besorgnis zieht sich durch das gesamte politische Spektrum, durch Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Das ist eine echte Sorge, sagte Yedidia Stern, Präsidentin der JPPI. Derzeit sind 41% der Israelis für und 44% gegen die Reform, die darauf abzielt, das Justizsystem zu überarbeiten und der Regierung mehr Macht zu geben. Zu den vorgeschlagenen Änderungen gehören eine Außerkraftsetzungsklausel, die es ermöglichen würde, Entscheidungen des obersten Gerichtshofes durch eine einfache Mehrheit der Richter zu kippen, Politikern eine Mehrheit im Richterwahlausschuss zu geben, die einstimmige Zustimmung der Richter des obersten Gerichtshofs zu verlangen, um eine gerichtliche Überprüfung zu beantragen, die Abschaffung der Angemessenheitsklausel und die Forderung, dass Rechtsberater die Meinung der Regierung haben müssen. Nach einer Erklärung der israelischen Armee ist ein Team von Soldaten des Sanitäts- und Logistikkorps der israelischen Streitkräfte in der Türkei eingetroffen, um ein Feldlazarett einzurichten, in dem die durch das verheerende Erdbeben und kleinere Nachbeben Verletzten behandelt werden sollen. Die Delegation von rund 230 Such- und Rettungsexperten, Militärärzten sowie Ärzten, Krankenschwestern und Sanitätern des Gesundheitsministeriums werden mit Hilfe moderner, aus Israel mitgebrachter Ausrüstung ein Feldlazarett für die medizinische Versorgung einrichten, heißt es in einer Erklärung der Armee. Das medizinische Team wird auch das etwa 150-köpfige Rettungsteam des Zivilschutzkommandos der israelischen Streitkräfte unterstützen, das bereits mit den Such- und Rettungsmaßnahmen begonnen hat. Bislang wurden von den ungarischen Rettungsteams mehr als 20 Menschen gerettet und das ungarische Kontingent, das an der Rettungsaktion in der Türkei teilnimmt, soll bald erweitert werden, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó. Der Außenminister schrieb, aus der Türkei kamen gestern Abend und heute Morgen erschütternde Nachrichten, wonach sich die Zahl der Todesopfer des Erdbebens auf fast 5.500 und die Zahl der Verletzten auf 35.000 beläuft. Die Such- und Rettungsmaßnahmen befinden sich in einer kritischen Phase, aber es besteht noch Hoffnung, dass Überlebende unter den Trümmern gefunden werden, sagte er. Er sagte, dass bereits 7 ungarische Such- und Rettungsteams in der Provinz Hatay im Einsatz seien. Ein ukrainisches Rettungsteam ist in der Türkei eingetroffen. Sie flogen mit 2 Flugzeugen aus dem kriegsgebeutelten Land, um nach Überlebenden des Erdbebens zu suchen. 2 Flugzeuge mit ukrainischen Rettungskräften, die nach dem Erdbeben helfen sollen, sind in der Türkei eingetroffen und ein Konvoi mit 77 weiteren Experten ist zum Katastrophengebiet aufgebrochen, sagte der ukrainische Botschafter in Ankara, Vasil Bodnar, gegenüber dem Fernsehsender Rada des ukrainischen Parlaments. Die ersten beiden Flugzeuge seien am Dienstag in der Türkei gelandet und der andere Konvoi mit 77 Krankenwagen sei unterwegs und am Mittwoch in der Türkei angekommen, so der Botschafter. Neben den Rettungskräften werden auch Geräte für die Beseitigung der Trümmer, Suchhunde und Spezialausrüstung mitgeführt, fügte er hinzu.
Eine Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass sie zu viele Flüchtlinge in ihrem Land aufnehmen, wie eine Umfrage am Sonntag ergab. Eine knappe Mehrheit der Bevölkerung, 51%, ist der Meinung, dass Deutschland zu viele Flüchtlinge aufnimmt, so die Daten. Ein Drittel der Deutschen, also 33%, ist der Meinung, dass sie genau die richtige Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen, während 11% sagen, dass sie zu wenige aufnehmen. Führende Oppositionspolitiker sind der Meinung, dass der erneute Zustrom von Asylbewerbern und die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zusammen das Versorgungssystem überfordern. Die Bundesregierung überlässt den Kommunen die Unterbringung der Ankommenden, obwohl die Zahl der Asylanträge auf 30.000 pro Monat gestiegen ist und das Land damit an seine Kapazitätsgrenzen stößt, so Thorsten Frey, Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, der größten Oppositionskraft gegenüber mehreren Zeitungen. Die ukrainische und die britische Regierung haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Am Mittwochabend, nach dem offiziellen Programm, gaben die Regierungen der beiden Länder eine gemeinsame Erklärung ab, in der London sein unerschütterliches Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer anerkannten Grenzen bekräftigte. Es wurde auch als das Recht der Ukraine bezeichnet, eigene Sicherheitsvereinbarungen anzustreben, einschließlich einer künftigen Mitgliedschaft in der NATO. Zelensky hielt eine Rede im ältesten Gebäude des britischen Parlaments, der 1097 erbauten Westminster Hall, und forderte die westlichen Verbündeten auf, die Ukraine mit modernen Kampfflugzeugen zu versorgen. Ich verlasse das Parlament und danke Ihnen im Voraus für die britischen Kampfflugzeuge, schloss der ukrainische Präsident seine Rede, die mit großem Beifall aufgenommen wurde. Die Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation spaltete die amerikanische Öffentlichkeit. Die Demokraten bezeichneten den 72-minütigen Monolog des Präsidenten als moderat und ansprechend für die Unabhängigen und betonten die parteiübergreifende Einigkeit und Erfolg Amerikas. Die Republikaner hingegen bezeichneten das Gehörte als langweilig, überlang und unaufrichtig und sagten, der Präsident habe Halbwahrheiten gesagt und zum Beispiel das amerikanische Volk nicht in alles einbezogen. In seiner Rede rief Joe Biden die Parteien zur Zusammenarbeit auf. Er sprach sich für die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine Senkung der Inflation, der Polizeigewalt, der Kraftstoff- und Energiepreise aus und wiederholte seine Forderung nach einem Verbot von Sturmwaffen. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird die Bewölkung mit dem Eintreffen einer gemäßigten Warmfront zunehmen, gefolgt von einer schwachen Kaltfront. Am Sonntag ist es teils bewölkt, teils sonnig, wobei sich das Wetter weiter auflockert. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -6 bis -3 Grad am Morgen und zwischen 2 und 8 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HETI-TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Selon une enquête commandée par le Jewish People Policy Institute, plus d'un tiers des Israéliens craignent le risque d'une guerre civile à cause des réformes judiciaires proposées par le gouvernement. D'après cette enquête, si 35% des personnes interrogées estiment que la réforme judiciaire conduira à une guerre civile, ils sont 60% à penser que la lutte entre partisans et opposants de la réforme pourrait engendrer toutes sortes de violences. Cette inquiétude existe chez les Israéliens de tout âge, de toute catégorie sociale et de toute sensibilité politique. C'est une inquiétude réelle, a indiqué Yedida Stern, présidente de GPPI. À l'heure actuelle, 41% des Israéliens soutiennent et 44% s'opposent à la réforme qui vise à réorganiser le système judiciaire et à donner plus de pouvoir au gouvernement. Les changements proposés comprennent une clause de révision. Celle-ci permettrait d'annuler les décisions de la Cour suprême à la simple majorité des députés de la Knesset, accorderait aux responsables politiques une majorité au sein du comité de sélection des juges, exigerait le consentement unanime des juges de la Cour suprême pour demander une révision judiciaire, supprimerait la clause relative aux motifs raisonnables et imposerait aux conseillers juridiques de déposer de l'avis du gouvernement.
Selon un communiqué de l'armée israélienne, une équipe de soldats du corps médical et logistique des forces de défense israéliennes est arrivée en Turquie pour mettre en place un hôpital de campagne afin de prendre en charge les personnes blessées lors du tremblement de terre dévastateur et de ses répliques sismiques mineures. Selon un communiqué de l'armée, cette délégation composée d'environ 230 personnes, dont des experts de recherche et sauvetage, des médecins militaires, des infirmières et des auxiliaires médicaux du ministère de la Santé, établira un hôpital de campagne et se concentrera sur la fourniture des traitements médicaux à l'aide d'équipements de pointe d'importée d'Israël. Cette équipe médicale aidera également l'équipe de sauvetage du commandement de la protection civile des forces de défense israéliennes, composée d'environ 150 personnes déjà impliquées dans des opérations de recherche et de sauvetage. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a indiqué que jusqu'à présent, plus de 20 personnes avaient été sauvées par les équipes de sauvetage hongroises et que les contingents hongrois participant à l'opération de sauvetage en Turquie seraient bientôt élargis. Le ministre a écrit, je cite, « Hier soir et ce matin, des nouvelles déchirantes nous sont parvenues de Turquie. En effet, le bilan du tremblement de terre s'élève à près de 5 500 morts et 35 000 blessés. Les efforts de recherche et de sauvetage atteignent désormais une phase critique, mais il y a encore de l'espoir de trouver des survivants sur les décombres. » Fin de citation. Cette équipe de recherche et de sauvetage hongroise travaille dans la province de Hatay, a-t-il ajouté. Une équipe de secours ukrainienne est arrivée en Turquie à bord de 2 avions du pays déchiré par la guerre pour participer à la recherche des survivants du tremblement de terre. Selon l'annonce de l'ambassadeur ukrainien à Ankara, Vassil Bodnar, faite à la chaîne de télévision Rada du Parlement ukrainien, les 2 avions qui transportaient des sauveteurs ukrainiens sont arrivés en Turquie. Un convoi de véhicules avec 77 autres experts est parti pour le site de la catastrophe. Les 2 avions ont atterri mardi, tandis que le convoi de 77 ambulances est arrivé en Turquie mercredi, a précisé l'ambassadeur. En plus des sauveteurs, ils transportent du matériel pour déployer des chiens, des recherches ainsi que des équipements spéciaux, a-t-il ajouté. Selon un sondage, une majorité d'Allemands pense que leur pays accueille trop de réfugiés. D'après les données, une légère majorité de la population, c'est-à-dire 51%, estime que l'Allemagne accueille trop de réfugiés. Un tiers des Allemands, c'est-à-dire 33%, estiment qu'elle en accueille le nombre approprié, tandis que 11% estiment qu'elle en accueille trop peu. Les principaux responsables politiques de l'opposition considèrent que le nouvel afflux des demandeurs d'asile et des réfugiés de guerre en provenance d'Ukraine représente ensemble une surcharge pour le système de prise en charge. Thorsten Frey, directeur du groupe parlementaire fédéral du parti de centre-droit CDU-CSU, la principale force de l'opposition, a expliqué à plusieurs journaux que le gouvernement fédéral a laissé les autorités locales se charger seules de l'hébergement des arrivants, alors que le nombre de demandes d'asile s'élève à 30 000 par mois, ce qui signifie que le pays a atteint les limites de ses capacités. Les gouvernements ukrainiens et britanniques ont publié une déclaration commune. Mercredi soir, après le programme officiel, les gouvernements des 2 pays ont publié une déclaration commune réaffirmant l'engagement inébranlable de Londres en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières reconnues. Cette déclaration précise également que l'Ukraine a le droit de mettre en place ses propres arrangements de sécurité, y compris une future adhésion à l'OTAN. M. Zelensky a prononcé un discours dans le plus ancien bâtiment du Parlement britannique, Westminster Hall, construit en 1097, et a appelé les alliés occidentaux à fournir à l'Ukraine des avions de combat modernes. Je quitte le Parlement en vous remerciant en avance pour les puissants avions britanniques, a conclu le président ukrainien son discours qui a été accueilli par une vive ovation. Le discours du président américain sur l'état de l'Union a divisé le paysage public américain. Les démocrates ont qualifié le monologue de 72 minutes du président de modéré et attrayant pour les indépendants, qui a mis l'accent sur le bipartisme et la réussite de l'Amérique.
De leur côté, les républicains ont qualifié ce qu'ils ont entendu d'ennuyeux, trop long et malhonnête, estimant que le président a dit des demi-vérités et qu'il n'a pas impliqué le peuple américain. Dans son discours, Joe Biden a appelé les partis à coopérer. Il a cité comme réussite la création d'emplois, la diminution de l'inflation, la baisse du prix des carburants et de l'énergie ainsi que la diminution de la violence policière. Il a réitéré son appel à l'interdiction des armes d'assaut. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le ciel sera nuageux à la suite de l'arrivée des perturbations. D'abord, de l'air modéré chaud, puis une faible vague de froid atteindront notre pays. Dimanche, les nuages laisseront apparaître le soleil. Il fera de moins en moins froid. Les températures moyennes évolueront entre -6 et 3 degrés le matin, entre 2 et 8 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Más de un tercio de los israelíes temen la posibilidad de una guerra civil a causa de las reformas judiciales propuestas por el gobierno, según una encuesta encargada por el Instituto de Política de Pueblo Judío. Según la encuesta, mientras que el 35% de la gente cree que la reforma judicial conducirá a una guerra civil, el 60% cree que cualquier forma de violencia podría ser el resultado de la lucha entre los que apoyan y los que oponen a la reforma. La preocupación existe en todo el espectro político entre personas de todas las edades y procedencias. Es una preocupación real, dijo Yedidia Stern, presidenta de la JPPI. En la actualidad, el 41% de los israelíes apoya la reforma, el 44% se opone a ella, que pretende revisar el sistema judicial y dar más poder al gobierno. Los cambios propuestos incluyen una cláusula de anulación que permitiría anular las decisiones del Tribunal Supremo por mayoría simple de los magistrados, dar a los políticos mayoría en el Comité de Selección Judicial, exigir el consentimiento unánime de los magistrados del Tribunal Supremo para solicitar una revisión judicial, abolir la cláusula de razonabilidad y exigir que los asesores jurídicos cuenten con la opinión del gobierno. Según un comunicado del ejército israelí, un equipo de soldados del Cuerpo Médico y Logístico de las Fuerzas de Defensa de Israel ha llegado ya a Turquía para establecer un hospital de campaña con el objetivo de tratar a los heridos del devastador terremoto y las réplicas menores. La delegación, compuesta por unos 230 expertos en búsqueda y rescate, médicos militares, así como médicos, enfermeros y paramédicos del Ministerio de Salud, establecerá un hospital de campaña y se concentrará en brindar tratamiento médico utilizando equipos de última generación traídos de Israel, según un comunicado del ejército. La delegación también ayudará a los equipos de búsqueda y rescate de unos 150 efectivos del mando del Frente Doméstico que han empezado a operar en el sureste de Turquía. Hasta el momento, más de 20 personas han sido salvadas por los equipos de rescate húngaros y el contingente húngaro que participa en la operación de rescate en Turquía se ampliará en breve, declaró el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. El ministro escribió: tanto anoche como esta mañana nos han llegado noticias desgarradoras de Turquía, ya que el número de muertos por el terremoto se aproxima a los 5.500 y de los heridos a los 35.000. Las labores de búsqueda y rescate están llegando a una fase crítica, pero aún hay esperanza de encontrar supervivientes bajo de los escombros, declaró. Dijo que 7 equipos húngaros de búsqueda y rescate ya están trabajando en la provincia de Hatay. Un equipo de rescate ucraniano ha llegado a Turquía.
han volado 2 aviones desde el país devastado por la guerra en busca de supervivientes del terremoto. 2 aviones con rescatadores ucranianos para ayudar tras el terremoto han llegado a Turquía y un convoy de otros 77 expertos ha partido hacia el lugar de la catástrofe, según ha declarado el embajador ucraniano en Ankara, Vasil Bodnar, al canal de televisión Rada del Parlamento ucraniano. Los 2 primeros aviones aterrizaron en Turquía el martes y el otro convoy de 77 ambulancias también llegó a Turquía el miércoles, dijo el embajador. Además de los rescatadores, llevan material para desmantelar los escombros, perros de búsqueda y equipos especiales, añadió. Una mayoría de alemanes opina que su país está acogiendo a demasiados refugiados, según una encuesta realizada el domingo. Una estrecha mayoría de la población, el 51%, opina que Alemania está acogiendo a demasiados refugiados, según los datos. Un tercio de los alemanes, el 33%, considera que el número de refugiados acogidos es justo, mientras que el 11% opina que son demasiado pocos. Destacados políticos de la oposición afirman que la renovada afluencia de solicitantes de asilo y los refugiados de guerra procedentes de Ucrania se combinan para sobrecargar el sistema de asistencia. El gobierno federal ha dejado a las autoridades locales la responsabilidad de acoger a los que llegan por su cuenta, a pesar de que el número de solicitudes de asilo ha alcanzado las 30.000 al mes, lo que significa que el país ha llegado al límite de su capacidad, declaró a varios periódicos Thorsten Frey, director de la fracción parlamentaria federal del partido parlamentario de centro-derecha CDU-CSU, la mayor fuerza de la oposición. Los gobiernos ucraniano y británico han emitido una declaración conjunta. El miércoles por la noche, tras el programa oficial, los gobiernos de ambos países emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaban el compromiso inequívoco de Londres con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas. También se describió el derecho de Ucrania a buscar sus propios acuerdos de seguridad, incluido el futuro ingreso en la OTAN. Zelensky pronunció un discurso en el edificio más antiguo del Parlamento británico, Westminster Hall, construido en 1097, y pidió a los aliados occidentales que suministren a Ucrania aviones de combate modernos. Abandonó el Parlamento agradeciendo de antemano los aviones de combate británicos. Concluyó su discurso el presidente ucraniano, que fue recibido con una fuerte ovación. El discurso del presidente de Estados Unidos sobre el Estado de la Unión dividió el discurso público estadounidense. Los demócratas describieron el monólogo de 72 minutos del presidente como moderado y atractivo para los independientes, con su énfasis en la unidad bipartidista y el éxito de los Estados Unidos. Mientras tanto, los republicanos calificaron lo que escucharon de aburrido, excesivamente largo y poco sincero, afirmando que el presidente dijo medias verdades y, por ejemplo, no implicó al pueblo estadounidense en todo. Durante su discurso, Joe Biden hizo un llamamiento a los partidos para que trabajen juntos. Señaló los logros como la creación de empleo, una reducción de la inflación, la violencia policial y los precios del combustible y la energía, y reiteró su petición de prohibir las armas de asalto. Y finalmente, por el tiempo, las nubes aumentarán durante el fin de semana con la llegada de un frente cálido moderado seguido de un frente frío débil. El domingo la previsión es de cielo parcialmente nuboso y parcialmente soleado, con una nueva relajación del tiempo. Las temperaturas medias serán de -6 a -3 grados por la mañana y 2 a 8 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
יותר משליש מהישראלים חוששים מאפשרות של מלחמת אזרחים עקב רפורמות המשפט שמציעה הממשלה. כך עולה מסקר על ידי המכון למדיניות העם היהודי JPPI. לפי הסקר, בעוד 35% מהאנשים סבורים שהרפורמה השיפוטית תוביל למלחמת אזרחים, 60% מהם סבורים כי כל מעשה אלים עלול להתרחש במאבק בין תומכי הרפורמה ומתנגדיה. החשש קיים בכל הקשת הפוליטית ובקרב אנשים בכל הגילאים והרקעים. זוהי דאגה אמיתית, כך אמרה ידידיה שטרן, נשיאת JPPI. נכון להיום 41% מהישראלים תומכים ו-44% מתנגדים לרפורמה, שמטרתה לשנות את מערכת המשפט ולתת לממשלה יותר כוח. בין השינויים המוצעים ניתן למצוא סעיף ביקורת שיאפשר לבטל החלטות של בית המשפט העליון ברוב רגיל בכנסת, לתת לפוליטיקאים רוב בוועדה לבחירת שופטים, דרישה של הסכמה פה אחד של שופטי בית המשפט העליון להכיל ביקורת שיפוטית, לבטל את סעיף הסבירות וחיוב היועצים המשפטיים לחוות דעת זהה לזו של הממשלה. לפי הודעת צה"ל, קבוצת חיילים מחיל הרפואה והלוגיסטיקה של צבא הגנה לישראל הגיעה כעת לטורקיה כדי להקים בית חולים שדה לטיפול בפצועים כתוצאה מרעידת האדמה ההרסנית ורעידות משנה קלות. המשלחת המונה כ-230 איש המורכבת ממומחי מחקר והצלה, רופאים צבאיים וכן רופאים, אחיות ופרמדיקים ממשרד הבריאות. המשלחת תקים בית חולים שדה שיתמקד בטיפול רפואי בעזרת ציוד חדיש שיובל מישראל, כך אמר הצבא בהצהרה. הצוות הרפואי יסייע גם לצוות החילוץ של פיקוד ההגנה האזרחית של כ-150 איש, שכבר החל לסייע בפעולות חיפוש והצלה. עד כה יותר מ-20 בני אדם חבים את חיים לארגוני הצלה הונגרים, ובקרוב תורחב הנציגות ההונגרית המשתתפת בחילוץ בטורקיה, כך הכריז שר החוץ והמסחר פטר סיארטו. ראש המשרד כתב, מטורקיה הגיעו חדשות קורעות לב גם בלילה וגם בבוקר. מניין ההרוגים ברעידת אדמה קרוב ל5,500 ומספר הפצועים עומד על 35,000. עבודת האיתור וההצלה מגיעה לשלב קריטי, אך עדיין יש תקווה שימצאו ניצולים מתחת להריסות, כך הוא ציין. לפי דבריו, 7 יחידות חיפוש והצלה הונגריות כבר פועלות במחוז האטאי. צוות החילוץ אוקראיני הגיע לטורקיה. הם נסעו עם 2 מטוסים מהמדינה שסועת המלחמה כדי לחפש ניצולים מרעידת אדמה. 2 מטוסים שהובילו מחלצים אוקראינים הגיעו לטורקיה, ו-77 מומחים נוספים יצאו לזירת האסון עם שיירת מכוניות. כך אמר וזיל בודנר, שגריר אוקראינה באנקרה, בערוץ הטלוויזיה של הפרלמנט האוקראיני רדה. 2 המטוסים הראשונים נחתו בטורקיה ביום שלישי, השיירה השנייה של 77 אמבולנסים בדרך, והם הגיעו לטורקיה ביום רביעי, כך אמר השגריר. בנוסף למחלצים הם מביאים איתם טכנולוגיה, כלבי חיפוש וציוד מיוחד שניתן להשתמש בו לסילוק הריסות. לפי רוב הגרמנים יש יותר מדי פליטים בארצם, כך הראה סקר שהוצג ביום ראשון. לפי הנתונים, רוב קטן של האוכלוסייה, 51%, מרגישים שיותר מדי פליטים מתקבלים בגרמניה. שליש מהגרמנים, 33%, אומרים שהם מקבלים בדיוק את המספר הנכון של פליטים, ו11% אומרים מעט מדי. לדבר פוליטיקאים מובילים באופוזיציה, הזרם הגובר של מבקשי מקלט ופליטי המלחמה באוקראינה יחדיו, מכבידים יתר על המידה על מערכת הטיפול. הממשל הפדרלי נטש את העיריות המקומיות האחראיות לקבלת הפליטים, למרות שמספר מבקשי המקלט הגיע ל-30,000 בחודש, מה שאומר שהמדינה הגיעה לקצה גבול היכולת שלה. כך אמר טורסטון פרי, מנהל מפלגת המרכז ימין CDU-CSU, כוח האופוזיציה הגדול ביותר לעיתונאים. ממשלות אוקראינה ובריטניה פרסמו הצהרה משותפת. ביום רביעי בערב, לאחר תוכנית הרשמית, פרסמו 2 ממשלות הצהרה משותפת, שבה לונדון מאשרת את מחויבותה בלתי מעורערת לריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה בגבולותיה המוכרים. הם גם כתבו שלאוקראינה יש את הזכות לחפש הסכמי ביטחון משלה, כולל חברות עתידית בנאטו. זלנסקי נשא נאום בבניין העתיק ביותר של הפרלמנט הבריטי, וסטמינסטר הול, שנבנה ב-1097, וביקש מבעלי הברית המערבים לספק מטוסי קרב מודרניים לאוקראינה. אני עוזב את הפרלמנט, אסיר תודה מראש על המטוסים הבריטים החזקים, כך סיכם נשיא אוקראינה את נאומו שזכה לתשואות רמות. נאום הערכה השנתי של הנשיא האמריקאי וסקירה של עיקרי השנה הבאה, נאום מצב האיחוד, חילקו את הציבור האמריקני. הדמוקרטים תיארו את המונולוג של הנשיא בין 72 הדקות כמתון ומפרגן לעצמאים, שבו הדגישו דו-מפלגתיות ואת הצלחתה של אמריקה. בינתיים הרפובליקנים כינו את מה ששמעו משעמם, ארוך מדי ושקר, ואמרו שהנשיא אמר חצאי אמיתות, ולדוגמה לא אמר הכל העם האמריקני. במהלך נאומו קרא ג'ו ביידן לצדדים לשתף פעולה. הוא ציין את יצירת מקומות העבודה והפחתה באינפלציה, אלימות משטרתית, מחירי דלק ואנרגיה כהצלחות הממשלה, וחזר על דרישתו לאסור כלי נשק אזרחיים לשם תקיפה.
ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע תתגבר שכבת העננים כתוצאה מהגעת חזית חמה בינונית, ולאחר מכן חזית קרה חלשה. עד יום ראשון מזג האוויר מבטיח להיות מעונן חלקית עד בעיר. טמפרטורות יהיו בין מינוס 6 עד 3 מעלות בבוקר ובין 2 מעלות ל8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.